राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। বন্যার পর মুহূর্তে জাটিঙ্গা নদীর গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে প্রায় 5টি পরিবার। আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন বড়খলার হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল ফিডবাসী এলাকার নাগরিকরা। তথ্যমতে জানা যায়, দীর্ঘদিন থেকে অল্প অল্প করে জাটিঙ্গা নদীর গর্ভে চলে যাচ্ছিল প্রায় 5 থেকে 6টি পরিবার। রবিবার সকাল থেকেই জাটিঙ্গা নদীর জল যতই কমছে ততই নদীর পার ভেঙে যাচ্ছে। দীর্ঘ 1 বছর আগে আদু কালেন্দি নামের এক ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার একটি ঘর পান, কিন্তু জাটিঙ্গা নদীতে তার অর্ধেক ঘর চলে যায়। গ্রামবাসীরা সরকারের কাছে দাবি রাখে যে অতি শিগগির যাতে সরকার নদী ভাঙন প্রতিরোধ করে। সোমবার থেকে এই গ্রামের জনগণের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। অল্প বৃষ্টি হলে না ঘুমিয়ে রাত কাটাতে হয় তাদের। গ্রামবাসীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ধনা দাস, বলরাম পাল, রিঙ্কু দেব, গিরিশ কালিন্দি, পরিমল দেব এবং সঙ্গে ছিলেন শেডো সংগঠনের বিশিষ্ট কর্মকর্তা অজিত দাস এবং জিপি সভাপতি কঙ্কন চক্রবর্তী। বর্তমানে বড়খলা জিপি, বড়খলা সমষ্টির মধ্যে এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিপি, কারণ বড়খলা সমষ্টির হেডকোয়ার্টার জিপি। সেই হিসাবে বড়খলা জিপির প্রায় 60 থেকে 70 অংশ নদীর প্রাঙ্গণে অবস্থিত। বিগত যে 14 তারিখে যে বন্যা হয়েছে, সেই বন্যায় বড়খলার প্রায় 90% জায়গা জলের নিচে ছিল, যার ফলে বড়খলা অঞ্চলের বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। যেমন অনেক মানুষের গরু, হাঁস, মুরগি, ছাগল জলে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে এবং অনেকের ঘরে জল ঢুকে ঘরের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অনেক ভূমিহীন হয়েছেন এই বড়খলা জিপিতে। বিগত দিনের যে বন্যা হয়েছিল, সেই বন্যার থেকে এইবারের বন্যা জলের যে উচ্চতা সেটা অনেক বেশি ছিল, যার দরুন মানুষ সর্বশান্ত হয়েছে এই বন্যার ফলে। কারণ অনেক মানুষের নিজের ঘরের যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সেটাও ঘর থেকে বের করতে পারেননি। তাই এখানে আজকে আমরা বড়খলা হাই স্কুলের এই প্রাঙ্গণে আছি, যেখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার একদম পিছনে আছে একটা ঘর, সেটা হলো বলরাম পালের ঘর। ওনার ঘর প্রায় এইবার সেটা আমি নিশ্চিত যে এইবার জলের নিচেই ওটা চলে যাবে, ওনারা উদ্বাস্তু হয়ে যাবেন। তাই আমি আপনাদের মাধ্যমে আমি আমার কাছাড়ে মাননীয় উপায়ুক্ত মহাশয়া এবং আসামের চিফ মিনিস্টার হেমন্ত বিশ্ব শর্মাজি এবং বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করছি যাতে অতি সত্বর ওনাদের একটা ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য এবং বড়খলা জাটিঙ্গা নদীতে একটা প্রোটেকশন তৈরি করে, প্রোটেকশন স্যাংশন করে ওটা কাজ করিয়ে দেওয়ার জন্য আমি বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ। শনিবারে আইছে জল, রবিবার তাকেও তো জল একটু কমার হয়তো আপনারা নদী ভাঙ্গিয়া আর কি জান গিয়া, তখন আমরা থাকবারও আমরা জায়গা নাই। ওই জন্য যখন আমরা কিতা করি, তখন আমরা পঞ্চায়েত গেলাম, পঞ্চায়েতে হচ্ছে না, একটা তোমরা একটা ব্যবস্থা করা যাবে। আমরা আপাতত স্কুলও আছি, তখন আমরা ঠিকা করতাম, তখন আমরা স্কুলও আছি, তখন আমরা বাড়িঘরও থাকবার মতন উপায় নাই। তখন আমরা ঘর দুয়ার সারা ভাঙ্গা গেছি। তখন আর আমরা একটু জায়গাও দেউকা খিতা করবো, এখন আমরা তো নাইলে এনডির বান এখানে আমরা আর কি পাথর জ্বালিয়ে দিয়ে একটা বানু দেউকা তাই প্রোটেকশন কিছু আমরা আর কি দেউকা আমরা এগুলো থাকতে গেলি। এটা তো আমরা তার রইবার উপায় নাই, ওটাই আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করতাম চাই আমরা একটু ব্যবস্থা হরকা, গরিব মানুষ বাড়িঘর ভাঙ্গানের কখন আমরা ক্যাম্পও আছি শরণার্থী হিসাবে। সরকারের কাছে অনুরোধ করি আর আমরা ঘর বাড়ি ভাঙ্গা যার গিয়া আমরা একটু প্রোটেকশন হরকা, বান্ধাম দেওয়ার ব্যবস্থা হরকা, না তো আমরা উপায় নাই, আমরা গরিব মানুষ যাইতাম কই। ওটাই আমরা সরকারের কাছে আবেদন চাই। আর বড়খলা আমরা যে সমস্যাতে আছি, এই সমস্যায় বহু বাচ্চা নিয়ে আমরা বসবাস করা অসম্ভব হয়ে গেছে। ঘর দরজা সব ভাঙ্গিয়া যার গিয়ে জলের নিচে, ঘর ভাঙ্গিয়া দুয়ার ভাঙ্গিয়া সব শেষ, বাচ্চা কাচ্চা লইয়া সমস্যা। আমরা বর্তমানে বড়খলার গোবিন্দচন্দ্র মেমোরিয়াল হাই স্কুলে আছি ক্যাম্প করিয়া। সরকারের কাছে জানাই এটা আমরা ব্যবস্থা লাগে, নদী বান হইতো বা আমরা একটা জায়গা নদীকে খাইতাম আমরা। তখন বাচ্চা কাচ্চা লিয়ে কত বিপন্নভাবে থাকি আমরা।
নৌকা পাই না, বুর পাই না, মানুষ পাই না, কত বিপদ হয় আমরা। এই বিপদের মাঝে আমরা মৃত্যু হইতেও পারে, এইরকম বিপদ হয় আমরা। এবার যে জল হয়েছে, যদি এই জলটা রাত্রে হইতো কত মানুষের মৃত্যু হইল না এখানে। এইভাবে জল হয়েছে, ঘরের ভিতরে মানুষ ডুব জল হয়েছে। আর এই জায়গার থাকার মতো কোনো ব্যবস্থা না নিলে থাকা যাইতো না। আর এই জায়গা যেভাবে ভাঙন আরম্ভ হয়েছে আরও ভাঙিব, কমসে কম আরও 20-25 জায়গা ভাঙিয়ে যাইব, ঢুকবো। এদিকে মানে কেউ বসবাস করতে করা যাইতে পারতো না। বাসা এখান থেকে আমার রাত্রে ঘুমিয়ে আসলাম, ঘুমের থেকে ওইটা দেখি আমার পাকঘর ঠাকুরঘর সব নিচে গিয়া জ্বলে। তখন কী করি আমরা প্রাণ বাসাই এই স্কুলে রাজা গোবিন্দ মেমোরিয়াল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে আমরা সব গিয়া এখানে আশ্রয় লই। হ্যাঁ, তারপরে দেখি আমরা এই পরিস্থিতি। তখন এই পরিস্থিতির মধ্যে ঘরে থাকাও তো অসুবিধা, আর কীভাবে আমরা থাকুন। সরকারের কাছে দাবি জানাই যে আমরা অতি তাড়াতাড়ি আমরা এই জায়গাটা যাতে ঠিক করার করে। श्री बलराम पाल। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badarpur. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence. To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. Your university, bringing together leading academicians, synergizing their expertise, exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education. University of Science and Technology, Meghalaya, your destiny for a brighter future. University of Science and Technology, Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM. ফার্নিশিং পয়েন্ট, শিলংপট্টি রোড, শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট, শিলংপট্টি, শিলচর।
सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। के अगले चरण में करीमगंज जिले के सुपरा गांधी इलाके में पिछले रात को एक अमानवीय वारदात देखने को मिली। सूत्रों के अनुसार एक युवती ने एक युवक के गले में तेज धार वाले कांच के बोतल से वार कर दिया। सूत्रों के अनुसार देर रात को राजेश नाम का ये शख्स क्यों इस लड़की को सुनसान राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुलाकर लाया था, इस बात पर भी सवालिया निशान है। सूत्रों के अनुसार आपसी संपर्क में दरार पड़ने पर आखिरकार युवती ने जानलेवा हमला किया। हालांकि इस वारदात में आरोपी राजेश बाल बच गया, लेकिन उसका हालात नाजुक बताई जा रही है और शिक्षक चिकित्सा महाविद्यालय में उसका इलाज चल रहा है। दूसरे सूत्रों के अनुसार पिछले कई वर्षों से राजेश नाम की यह शख्स इस युवती को शोषण करता आ रहा था। गरीब समुदाय की ये युवती पिछले 6 साल से इस राजेश नाम के युवक के साथ संपर्क में थी, लेकिन एकाएक राजेश उसे छोड़ देना चाहता था। मुद्दे को लेकर बौखलाए युवती ने तेज धार वाले बोतल से उस पर वार किया। आवासीय क्षेत्र के लोग घटनास्थल पर जमकर पूरे पूछताछ के बाद सभी व्यक्ति अपने अपने घर चले गए, क्योंकि युवक पर कई आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे। आखिरकार पुलिस प्रशासन ने युवती को तो गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन
युवक को बरामद कर अस्पताल में भेज दिया, जहां पर सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में उसका इलाज चल रहा है। प्रेम संगठित किसी मुद्दे पर यह वारदात हुआ या फिर कोई साजिश या फिर राजेश की कोई साजिश थी इस युवती को हत्या के लिए सुनसान राह में लाकर, इस मुद्दे पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह छानबीन में जुटी हुई है। ফিরনগর হসপিটালের কোন বাজে ওদের ফিরনগর হসপিটাল যে বদননগর হসপিটাল আর সামনে কেন নাম বান্ডার কোন জানি তোর বাবার নাম কিটা কাজল ড্রাইভার কাজল নেই এ কাজ কাম করেন কইছে কাজ করে এই ভোগ না ফোন নাম্বার আছে নি ফোন নাম্বার নাই নি তুই নিয়ে কিটা লাগি ইছো ও ছেলেটা এই ছেলের লগে প্রেম কতদিন থেকে চলে 4 বছর হ্যাঁ ইয়ালে কিটা কইছে তোরে ইয়ো করতে নাই নানি না কিটা কইছে আচ্ছা ও বুঝছি ও বুজুর বাটার ম্যানেজার এন্ডিলাক্স বাটার ম্যানেজার কাজল রাজেশ দেখো অ্যাক্সিডেন্ট হইছে রে গোলা কাট হইছে ওগু ওই রাজেশে কাটিছে নি কিতা যে খাস দিনি কত বড় চাল বড় তাই নিশ্চয় আরো কার মানে হরি হইছে তো সুব্রান কইছে ভাই সুব্রান তো বুড়ি আমরা বাড়ি তো সুব্রান দেখি যাই ও দেখো বাবু असम बैटालियन एनसीसी सिलचर, कछार जिला प्रशासन तथा कछार कैंसर अस्पताल के कार्यकर्ताओं के उद्योग से श्रद्धा व मर्यादा के साथ विश्व नशा विरोधी दिवस पालन किया गया। नो टबाको डे के अवसर पर सुबह 7:30 पर एक वर्णाढ्य भव्य शोभा यात्रा निकाला गया। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से यह शोभा यात्रा सिलचर के गांधी बाग से शुरू होकर कई क्षेत्र का परिक्रमा किया। कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने इस शोभा यात्रा का आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया। इस संदर्भ में अपने वक्तव्य में कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने कहा कि नशे से पूरा समाज विनष्ट हो रहा है। नशे से परे रहकर शिक्षा तथा उन्नयन की दिशा को सही तौर पर देने के लिए लोगों को शिक्षित होना होगा और नशे के प्रभाव के बारे में लोगों को सुचारू जानकारी भी देनी होगी ताकि लोग नशे से परे रहें। নিয়ন্ত্রণটা আমাদের ঘর থেকেই শুরু করতে লাগবে, কারণ আমাদের ঘরে অনেকেই আছেন, পরিবারের অনেক ফ্যামিলি মেম্বার আছেন যারা বিভিন্নভাবে তামাক আসক্তিতে মানে আক্রান্তই বলতে লাগবে। ওনারা পান, সাদা, খৈনি এগুলো ব্যবহার করে থাকেন। তো আমাদের ঘর থেকেই আন্দোলনটা শুরু করতে লাগবে যাতে আমরা সমাজ থেকে তামাককে দূর করতে পারি। আর তামাককে দূর করতে পারলে আমরা প্রধানত ক্যান্সার এবং হার্টের বিভিন্ন রোগ প্লাস অনেক ধরনের আরও রিলেটেড ডিজিজ যেগুলো আছে ওইগুলো থেকে মুক্ত হতে পারবো। তো আমি সবাইকে আহ্বান করব, আপনারা সবাই এগিয়ে আসুন। সমাজের মধ্যে একটা আমাদের সচেতনতা বাড়াতে লাগবে যাতে আমরা তামাকের যত বিষাক্ত এফেক্ট আছে এগুলো থেকে যাতে আমরা মুক্ত হয়ে যাই। ধন্যবাদ। नो टोबैको डे है। वैसे तो साल का हर दिन वर्ल्ड नो टोबैको डे होना चाहिए। एक दिन वर्ल्ड नो टोबैको डे करके ताली बजा के जाने में मतलब नहीं है। हमारे देश में टोबैको के कारण जितनी बीमारियां, कैंसर एक बीमारी है। हर बार मैं कैंसर के बारे में बात करता हूँ, पर अगर आप देखेंगे भारत में अबाउट 60% कैंसर लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग टोबैको के कारण होते हैं। इससे भी बड़ी बात है हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, COPD, पेरिफेरल तमाम बीमारियां तंबाकू के कारण होती हैं। तंबाकू रोकेंगे, कैंसर रोकेंगे, ठीक है, पर बहुत सारे और बीमारियों को वो रोकेंगे जिससे समाज में हेल्थ प्रमोशन होगा। और हेल्थ प्रमोशन हम सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तंबाकू के कारण जो आक्रामित होते हैं सबसे बड़ा ग्रुप हमारे बच्चे हैं, जो यंग लोग हैं। और तंबाकू शुरू करके 10, 12, 15, 20 साल में बीमारी लगता है जिसके कारण मृत्यु भी हो सकता है।
और तंबाकू को अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे हमारे बच्चे हमसे पहले मर जाएंगे और ये कभी नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा क्रूर चीज़ कुछ नहीं हो सकता है। भारत में गवर्नमेंट के तहत से एक प्रोग्राम चलता है टॉफी, टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसके तहत 10-12 पॉइंट्स होती हैं जो हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट में कछार डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले सारे गवर्नमेंट एजुकेशंस को नो टोबैको इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर किया गया था करीब 6-7 साल पहले। तो ये इस हर 31 के तहत हमें इसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। जब हम टोबैको फ्री बात करते हैं, एक बार तंबाकू शुरू हो गया, तंबाकू का हैबिट छुड़ाना बहुत मुश्किल है। क्विट रेट्स 5% से भी कम होता है। 100 लोगों को अगर हम तंबाकू छुड़ाने की कोशिश करेंगे 5 लोग भी नहीं छुड़ा पाएंगे। ज्यादा जरूरी है तंबाकू के हैबिट में लगे ही ना, शुरू ही ना करें, और इसके लिए अवेयरनेस, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन सबकी जरूरत है। नमस्कार। आज के विश्व टोबैको फ्री नो टोबैको डे উপলক্ষে আজকে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প, অ্যাওয়ারনেস জেনারেশনের জন্য প্রোগ্রাম চলতেছে। এই সাথে আমাদের শিলচর শহরেও আজকে একটি র্যালির আয়োজন করা হয়েছে। তো টবাকো বা তামাক জাতীয় অভ্যস্ত বলে যেগুলো রোগ হয় সেগুলো আমরা আমাদের বিভিন্ন বক্তা অলরেডি বলেছেন। তো আমাদের বিশেষভাবে এটাই দেখতে হবে যাতে টবাকো বা তামাকের যে অভ্যাসটা সেটা যেন আমাদের শুরুই না হয়, সেজন্য আমাদের আমাদের ধ্যান দিতে হবে। বিভিন্ন স্কুল, কলেজ সেগুলোতে যাতে ইয়ং জেনারেশন যারা আছেন তারা যাতে এই টবাকো থেকে মুক্ত থাকতে পারেন সেজন্য প্রথম থেকে আমাদের ধ্যান দিতে হবে। যেরকম স্কুল টিচার্স এবং অভিভাবকদের সেই সম্বন্ধে যথেষ্ট দায়িত্ব আছে। অভিভাবক যারা আছেন, যারা স্কুল টিচার্স আছেন, ওনাদেরও মানে স্টুডেন্টদের যাতে এই তামাকের প্রতি আসক্ত না হয় সেদিকে ধ্যান দিতে হবে। এছাড়া আমাদের দেশে কটপা অ্যাক্ট আছে, সেই অনুযায়ী আমরা স্কুল কলেজে বিভিন্ন যে স্কুল কলেজের 100 মিটারের ভিতরে যাতে কোনো তামাক জাতীয় বস্তু যাতে বিক্রি না হয় সেদিকে মানে নিষিদ্ধ করার জন্য এই আইনটি আছে। তো সেই দিকেও আমাদের ধ্যান দিতে হবে, সেই আইনটা যাতে আমরা সঠিকভাবে মানে আমরা পালন করতে পারি। তো এই বিশ্ব নো টবাকো ডে উপলক্ষে আজকে যাতে আমরা সবাই সজাগ হই, শুধু আজকের জন্য নয়, এই নো টবাকো ডেটা প্রত্যেক দিনের জন্যই আমাদের মানে নিতে চলতে হবে। তাহলে আমরা মানে টবাকো ফ্রি হিসাবে আমরা আমাদের মানে দেশকে আমরা ঘোষণা করতে পারবো। ধন্যবাদ সবাই। आज हम वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाने के लिए आज ये रैली हो रही है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट डॉक्टर अली फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। हमारे साथ आज SMCH से वाइस प्रिंसिपल एंड टीम है। हमारे साथ कैंसर हॉस्पिटल में से रविकानंद सर एंड अदर टीम मेंबर्स भी आए हुए हैं। स्टूडेंट्स काफ़ी आए हुए हैं। मैं स्पेशली कम्युनिटी को अपील करना चाहती हूँ कि हम सबकी जिम्मेदारी होगी ये टोबैको जैसे बैड हैबिट्स हमारे सोसाइटी से एलिमिनेट करने के लिए। इट कांट बी कि कांस्टेंट मॉनिटरिंग पॉसिबल हो हर बच्चे पे, बट एज अ कम्युनिटी इफ वी स्टार्ट टू शन टोबैको ऑटोमेटिकली ये बच्चे भी इसमें टेम्प्ट नहीं होंगे। मैं स्पेशली उन बच्चों को बोलना चाहती हूँ जो 15 ईयर्स से 35 एज में बहुत वल्नरेबल रहते हैं, एक एस्केप मैकेनिज्म जैसा टोबैको यूज़ करना शुरू करते हैं, कूलनेस फैक्टर लगता है या लगता है कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा स्मोक करने से दिल हल्का लगता है। ऑल ऑफ दीज आर फॉल्स प्रिटेंसेस। आप ज़िंदगी में दुनिया में किसी भी ग्रेट पर्सन को देखेंगे, दे हैव नॉट गॉटन लाइफ सक्सेस थ्रू शॉर्टकट्स या थ्रू एस्केप मैकेनिज्म। तो मैं स्पेशली उन बच्चों को बोल रही हूँ कि अगर मुश्किल लग रहा है लाइफ, इट इज़ ओके, आप हार्डवर्क करते रहिएगा, फॉलोइंग द राइट प्रिंसिपल्स एंड राइट एथिक्स, सक्सेस एंड हैप्पीनेस विल परस्यू यू। आप बीच में एस्केप मैकेनिज्म, शॉर्टकट्स मत ढूंढिएगा, बिकॉज दे विल ओनली टेक यू अवे फ्रॉम हैप्पीनेस। ये जो टेम्पटेशन होता है, ये जो उस उम्र में आपको लगता नहीं है कि हेल्थ को कुछ हो सकता है, बिकॉज यू आर फुल ऑफ एनर्जी, यू आर फुल ऑफ यूथ, यू आर फुल ऑफ स्ट्रेंथ। बट उनको मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर कहीं ना कहीं इसमें टेम्प्ट हो रहे हैं, आप अपने आप से पूछ लीजिएगा कि मैं पूरी नेक्स्ट 50 ईयर्स 60 ईयर्स का फ्यूचर इस एक एस्केप मैकेनिज्म में क्यों डालूं? बिकॉज इट्स नेवर अ सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स, इट्स ओनली एन एस्केप मैकेनिज्म। मैं उनको सभी को अपील करना चाहती हूँ कि ये हैबिट आप
शन कर लीजिएगा. इट्स नो लॉन्गर कूल, इट्स नो लॉन्गर इन फैशन, इट इज़ नो लॉन्गर हेल्दी. एंड ऑल दीज टोबैको प्रोडक्ट्स भी जो खैनी वैनी आता है गांव में, स्पेशली बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लेना शुरू कर रहे हैं. मैं उनको बोलना चाहती हूँ, एक तो आपका फेस अनअट्रैक्टिव हो जाता है, मैं आपके लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, पूरा दांत खराब हो जाता है, तो आप किसके लिए कूल बन रहे हो वो खैनी खा के? आई डोंट अंडरस्टैंड. अभी आपको लगेगा नहीं, बट 20 साल 30 साल में ऑलरेडी हम सब पोल्यूटेड एयर खा रहे हैं. हमारी हेल्थ फैक्टर्स ऑलरेडी आर बीइंग अफेक्टेड. अननेसेसरली आपका लंग्स, आपकी हार्ट्स विच आर इररिप्लेसेबल ऑर्गन्स गेट स्पॉइल्ड. उन सबको मैं अपील करना चाहती हूँ, ये आप खराब हैबिट हटा दीजिएगा जिंदगी से एंड अपनी खुद की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद की सक्सेस परस्यू करते रहिएगा. उसी में मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पुलिस की हेल्प से रेड्स भी हुए हैं स्कूल्स के सराउंडिंग शॉप्स में जो सिगरेट्स बेच रहे हैं. बट वील अगेन नीड कम्युनिटी हेल्प. आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, प्लीज लेट अस नो. विल डू रेड्स इन दीज शॉप्स एंड इंश्योर कि दे आर नॉट सेलिंग सिगरेट्स और टोबैको और एनी अदर सच प्रोडक्ट्स. इट इज नॉट कूल. प्लीज से नो टू टोबैको. बराक वार्ता में बस इतना ही. नमस्कार.